हेलो हाय नमस्ते आशा करछु भले थिबे समस्ते। आज गोटे सुंदर वीडियो रे आपण मानक वेलकम। आशा करछु आपण माने समस्त भले थिबे खुशी थिबे हम समस्त भले रहछु खुशी रहछु। तो कहि रखिछि जदि हम चैनल नुआ अछंती ए पर्यंत लाइक शेयर सब्सक्राइब करनांती तले प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंतु बाकी बेल आइकन को प्रेस कर देंतु ताकि जेतेले हम वीडियो ना खाइबाडू सब प्रथम आपण पाके नोटिफिकेशन पहुंच जिवो। तो चलो तो डेरी नकर स्टार्ट कर दबा आज रो खाइबा। तो आज रो लंच थालीटे आज कोन अछि हम सार शेयर करिवे। आज रो लंच रे अछि शुद्ध साधा 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 रे आगो दिया दिनसटा ये होछि कोन स्पेशल दिनसटा ये होछि हमर वर्षा पागो आ गरम भात को घियो नथिला मु लास्ट वे देबी घियो थिला पॉकेट नै एसिड टे पके दो घियो भात केमिति लागे ओ मन घियो भात भल लागे न न डी हां घियो की वासना हमर ये आज पुनी होछि कोन आइटम देवी घियो हमर होछि आज होछि आइटम उष्णा भात रे घियो तो पहिले आपण माने देखिले ता सबु को हिची ये होछि नाउ डालमा नाउ रे मामा हमर डालमा करछि कोन मुग डाली पकीची आ कोन मुग डाली पड़छि मुग सारू आलू टमाटर बैगण सब सब करी के डालमा कर दिछि नाउ रे डालमा लाउ मुग डालमा डालमा आ ता संगे रे अछि हमर पोई आलू कोन बेसर बेसर ता सब काकुड़ी कंचा लगा खाली घियो भात लोक माने खाइ दो आज खाइबाटा जमी जीव आज होछि देवी घियो कहीं ना भात रे घियो पड़गला घियो तो पहले तो मोर तो आलू भरतर पड़े ये तो ता सामने डालमा अच्छी पोई राई अच्छी सब डालमा कोली खा दन सही डालमा कोली खा मामा कहला देखरे चाकले केमती लागुची कहि थमा टे रेडी के दळा दळटी हम टे कर देबा ना आगो हैं काकले देब का दळा दळी कले सिना भल लागियो देखरे हम तीन जन पे डाइनिंग ता छोट हो जाउची की काई छोट हो छोट कहीं हो खाइ के देख बढिया लागुची पाखु बसी एबे स्टार्ट करिबा खाइबा ता आगु टे डालमा टे चाकी देबा नाउ डालमा न रही पर हेइ जी मो घर डालमा हापुछ मस्त है पोई देरे पोई सागटिए पके पोई बेसर कौन भले जी बढ़िया है कौन ले लो ये ठंडा ठंडा वर्षा पागु गरम भात को किया पूरा पूरा मस्त जमे दबो कौन छाड़ी दो तो मु कहली घरे एमती बनै खाइबे पार्टी रे कले लोक जानियो ना ई का मो पाटरे थिला तो सेत थर थर हमरो थर थर बुझी परते बढ़िया लागुची बनै खाइबे हां नाउ मुगा डाली आ बैगन टमाटर सारू सब पके कि मुग डाल जे नथुआ ए जाजपुर रोड आछबे हला मुग डाल अछि हम जदी न बनै पारे मते फोन करिवे ना बहुत देथला मुग डाल हम घर को आसीबे हम जाजपुर रोड संतारा रहउछु आपण माने आसीबे मुग डाल नेबे ना पूरा डालमा करी आपन हाथ रांधी निजे खुआई दे प्राय लोक मुग डाली समस्त चाष होएनी हम चाष होए गाँ रे हां आसला बो एमती एती एती नहीं बो कोन भाई कोन एती एती नहीं
ଆମ କତିକି ବୁଲିବାକୁ ଆସନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ଆଣିକି ଆସନ୍ତି ମୁଗ ଡାଲି ଚାଉଳ ହଉ ନା କ'ଣ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ବାପା ଛାଣିକି ଦିଅନ୍ତି ସେଉ ସାଇ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ତୋ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ସେଉ ଦିଏ ପାଣି ପିଉନ ଏବେ ତ ମୋ ପଛରେ ଉଠ ସବୁଠି ନା ତମେ ପିଅ ଆଜି ଆଗ ମୋ ସରିଛି ମୋତେ ଶୋଷ କଲେ ମାଗିଦେବି କ'ଣ କହିଲ ଆଜି ମୋ ସରିଲାଣି ଆଜି ଆଉ ଟିକେ ଭାତ ନେବ ବାପା ଦେଖିବା କାହାର ସରିଛି ଆଉ ହଁ ଦେଖିବା କାହାର ସରିଛି ଆଉ କେଉଁ କହିଲେ ଆଜି ମୋର ଆଗ ସରିବ ହଁ ସବୁ ଘାଣ୍ଟି ଦେଲେ ସମସ୍ତେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଲେ ନା କ'ଣ ହଁ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ଚାଲିବ ବାପା କ'ଣ କର ଚିଚିଡ଼ି କରୁଛ ନା ଚିଚିଡ଼ି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ବାପା କ'ଣ ଭିତରେ ଚାଲିଛି ମହାଯୁଦ୍ଧ ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଛି ବାପା ଫୋପଡ଼ା ଫୋପଡ଼ି ହେଲେଣି ମା ହାତଟାକୁ ମୋ ପୁଅ ଆଙ୍ଗର ପଚା ତୁ କହୁଛ ଚିଟର 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 ନିଜେ ସାର୍ ନା ନା ମୁଁ winner। ନା ଯେ ଜବରଦସ୍ତି ଉନ୍ନର ହେଇକି ଲାଭ କ'ଣ ସେ ଭାତ ଚକ୍ରରେ ଆଉ କେହି ଖାଇପାରିଲେନି ପୋଇ ଯାଇ ଖାଇବେ ମୋର ମୁଁ ଖାଇବି ହଉ ନା ଖାଉନୁ ତୁ ଯେଉଁ ଚୁମୁଲା ଲୋ ଜିତିଆର ଅଛି ମାନେ ହାଣିବୁଣି ଦେବ ଏତେ ହିଂସିକା ଚୁମୁର ଦେଲା ମାନେ ମାମା ଆଉ କ'ଣ ପଇଛ ଭାତ ସାଙ୍ଗେ ଚୋବେଇ ଖାଇଥାନ୍ତି ଭାତ ନହେଲେ ନା ମୁଁ ଡାକି ଦେ ପାଣି ଦେ ଜୋରଦାର ସଂଘର୍ଷ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଜି ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ଭାବିଲେ ସାଇ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ପୁରା କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ଲଗେଇଥିଲି ପୁଅ ହାତ ଧରିଦେଲେ କ'ଣ କରିବି ବିଜୁଯିବେ ଆଉ ହେ ମୁଁ ଏପଟରେ ହାତ ଧରିଲା ବେଳେ ସିଏ ସେପଟରେ ଖୁଆଇଦେବ ବୋଲି କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଇଏ ବି ଏପଟେ ଚୁମୁରୁଛି ଟିକେ ମନେ ରଖିଥାବ ଯାଉଛୁ ରବ ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ ବାବା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନାଁଟା କହି ରଖୁଛି ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ଞା ଇଟିଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବାନି ମୁଁ ଖାଇବି ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ Press ଦବାଇ କରିବେ। ଦେବେ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିଯିବ ତେବେ ଆମେ ରହୁଛୁ ପୁଣି ଦେଖା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ ଟାଟା ମାମାର ସରିନି।